السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کے دوسرے میل باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج کوشچنز کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ہمیں میل باکس میں ایڈریس کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کی کوئریز زیادہ تر میل باکس میں آتی ہیں، چونکہ ڈیز کے معاملے میں ہم تھوڑی سی ری ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز والا میل باکس اپلوڈ نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کی بہت ساری کوئریز ہم تک نہیں پہنچی۔ میں ساتھ ایک گزارش بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ زیادہ تر سوالات، اپنی کوئریز اس کو محدود رکھیں میل باکس کی حد تک۔ ہمارے ریسرچرز کے لیے، کو ہوسٹ کے لیے سہولت ہوگی اور میرے لیے بھی سہولت ہوگی، کیونکہ میں بھی حسب توفیق اس میں سے کوشچنز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، گو کہ اس کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے، ہارڈلی 2 یا 3 کوشچنز میں پک کر پاتا ہوں۔ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو شو کی امپروومنٹ کے لیے ایک سجیسشن ہوتی ہے، میں اس سجیسشن کے ساتھ اپنی انسٹرکشن کو اٹیچ کر کے پروڈکشن والوں کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں جناب۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے شو میں ناپسند فرماتے ہیں اگر کوئی خسرا ورڈ یوز کرے۔ ہاں جی، دیٹ از ناٹ اونلی اے بیڈ ورڈ، اٹس اے ٹیبو ورڈ۔ جی، لیکن ریسنٹلی فردوس عاشق اوان کی کوئی اسپیچ ہے جس میں انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میرے ویوز وہی ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ یہ بہت برا لفظ ہے، ہم اپنے کامیڈی شو میں جس میں اتنے تھیٹریکلز موجود ہیں اجازت نہیں دیتے، تو کیسے ایک شخصیت جس کی پارلیمانی حیثیت ہے، ایک سینکٹیٹی ہے اس کے دفتر کی، اس کے آفس کی، اس کے عہدے کی، اس کی پوزیشن کی، اور پھر اس کے جینڈر کی، وہ کیسے یہ لفظ استعمال کر سکتی ہیں؟ لیکن وہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ آج کل کر آ رہی ہیں جنہیں میں انڈورس نہیں کرتا۔ وہ میری بہن ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، فردوس آپا ہیں ہماری، میں انہیں ان کی بہادری کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، لیکن فردوس آپا آپ جانتی ہیں کہ بہادری جب حد سے تجاوز کر جائے اسے انی دلیری کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کو معذرت کرنی چاہیے، اور مند و خیل کو بھی انیشیٹو لیتے ہوئے کہ چلیں آپ خاتون ہیں، تو اس سے ایک بہتر سیاسی ماحول کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ آگے آپ کی مرضی، ہمارا کام صرف چھوٹی سی ایک سجیسشن دینا ہے۔ تو میں کسی طرح بھی انڈورس نہیں کرتا، کسی طرح بھی پسند نہیں کرتا، سخت ناپسند کرتا ہوں۔ یہ ورڈ ہی برا ہے سر، ورڈ ہی برا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ استعمال آپ کرتے ہیں لیکن بعض آ گئے ہیں، اور الحمدللہ اب بھی 20% ہے احتمال رہتا ہے اس کا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی آبزرو کرتا رہتا ہوں کہ خود ہی سیلف کریکشن بھی کر لیتے ہیں۔ منہ سے پہلے وہ ٹیبو ورڈ نکل جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ ٹرانسجینڈر ہے۔ ہاں، تو یہ بھی ویسے غلط ہے کہ پہلے کہہ لیا، حتیٰ کہ کہہ کر اس کے اوپر بیپ لگا دینا، یہ بھی ناپسند کرتا ہوں میں، لیکن بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کامیڈی کی ری ٹیک روز روز نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ان جیسے نالائکوں کے معاملے میں ایون امان اللہ ری ٹیک نہیں دیتے تھے۔ سر، آج بڑے ڈیسنٹ لگ رہے ہیں۔ کنے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تسلی ہوگی۔ جی جناب۔ آصف بھائی، آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انسان کی زبان اگر کوئی نکل جائے لفظ ایسا ٹیبو کی جس طرح انہوں نے بات کی، وہ نکلا زبان سے تیر ہے جو واپس کبھی نہیں آتا۔ تہاڈی زبان چو تیر نہیں تتر نکل دینے۔ بڑا پیارا دوست ہے میرا۔ پتا میں ایسے تو دور بیٹھا ہوں بھائی، دوستاں تو بھی پناہ ہے۔ اچھا جی، اسی پرسپیکٹو میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر سے متعلق ہم نے پچھلے ہفتے ایک گفتگو کے دوران کہا تھا کہ عظمیٰ کاردار نے بہت کچھ کیا ہے اور کر رہی ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ ہماری اپنی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اس حوالے سے جو مائنورٹیز کے منسٹر ہیں، اعجاز عالم اگسٹن، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے، اور میرے پاس ایک پورا پلندہ ہے، انفارچونیٹلی میں نہ پورا پڑھ سکا ہوں، لیکن میں نے ہیڈنگز دیکھ کے موٹی موٹی ایک ڈائگنل ریڈنگ ہوتی ہے وہ کر کے میں نے محسوس کیا ہے کہ اس دن ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تھوڑی سی نااہلی میری بھی اور میرے ریسرچرز کی بھی شامل حال رہی ہے۔ سر، ہمارے ریسرچرز کے حوالے سے ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ وہ کیا؟ بھائی تجھ سے پہلے مجوس بیٹھے ہو۔ ہاں جی، ریسرچ کے حوالے سے ہمارا پانی مر رہا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ او مائی گاڈ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہیڈ ریسرچر اس وقت صاحب فراش ہے۔ سر جڈا طویل القامت ہے نا یار پلیز چھوڑ دو اس کی جان۔ وہ صاحب فراش نہیں، وہ صاحب خوف و ہراس ہے۔
बब्बू ये चीजें कहाँ से सीखते हो तुम? बस है कि बंदा मैं दसांगा किस तरह। आफ्ताब भी मुझे तो ये भांड कम और कॉलमनिस्ट ज्यादा लग रहा है। आज वैसे ये कॉलमनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, आज ये भांड नहीं है सर जी, एक गल तो दसो जी। इन्हें जो उत्तों दी वेखना था ऐनक ला ही दवे। मैनू की पता, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? है वेख्या फौरी पहले आया माइंडो की पता। हाँ, मतलब ये सवाल मुझसे पूछने का है? सर जी और किन्नू नहीं पूछा नहीं, ही आप उसी से पूछे उसे। अब भाई क्यों है की मसला? दस तो सही क्यों लाई खड़ा है? मैं भी ऐनक नु बाहर पाया है। चुकीनी बनाई खड़ा है कि नहीं? बता दीजिए इससे पहले कि ये दोनों आपको कूटना शुरू करें, बता दीजिए। मंजूर वटू के डेरे ते ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। तुम्हें कैसे पता है मंजूर भट्टू के डेरे का? ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆ ਮੈਂ। अल्लाह तुम्हें उसमें सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। अच्छा जी सर, हेड सदनाई अब्दुल हकीम में है जिसकी तहसील कबीरवाला है। जी 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 जी, मैं इस पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये हमारे रिसर्चर्स दोनों इधर उधर बैठे हैं। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਿਸਰਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। किसी ने नहीं दी, ये हजरत भी बैठे हैं आपकी तरफ। बैठे हैं ये तुम सुनाओ अरमान। अरमान नहीं, रोमान है उसका नाम। ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸ਼ਫਾਕ, ਹਮੀਦ, ਭੋਲਾ। ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਰੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। उसका नाम मोहम्मद रोमान है। लेकिन जो इन्हें कीता है काबिल कबूल है। हरगिज नहीं, और इन्हें जुर्माना हुआ है भैया। अच्छा जी, इन तीनों को, दो ये बैठे हैं, तीसरा हसनैन। मुल्क छट गया वो। वो इत्तेफाक से, या शायद उसे पता था कि आज हमने इस सेगमेंट में, और मुझे भी अब उकाशा ने बताया, ये दोनों स्लिप आउट हो रहे थे। मैंने गुजारिश करके इन्हें बिठाया कि भाईजान बैठे ताकि कैमरे की आंख आपको देखे कि आपकी वजह से हमें एक ये शर्मिंदगी, दूसरी वो शकूरी फूड्स वाली क्या थी। तो यही कि फूड के हवाले से आपकी रिसर्च नाकाफी थी। मुझे नाकाफी नहीं, मुझे एक इंतहाई डिसेंट मेल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि आप शो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार, लेकिन फूड के हवाले से जब आप मियाँ चुनू गए तो आपकी रिसर्च कदरे सब स्टैंडर्ड थी। जैसे एक शकूरी फूड्स हैं, वहाँ पे टिक्का अवेलेबल नहीं है। ओए तू उथे तिक्के पाते भल्लियां दी जगह, बड़ा तेरा कुकड़ी दे पंजे वर्गा मुंह है। इधर भी यार तुम क्या काम कर रहे हो? ये तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन सर मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ। नहीं, मेरी तरफ से मत लड़ो, तुम्हें सैलरी वैसे भी मिलेगी। तो भी जवानों अगे तो तुसी इस तरह ही करना। मैं हराम अजे तुहानू कह गया। लो जी ठीक है। ये भी नहीं कहा हमने, तुम उसमें शरीके गुफ्तगू रहो। यार किसी पासे आउण भी देईदा हुंदा, फिर वही गल। नहीं, तुमने इन पर तनकीद करनी है। जा भाई मैं नहीं करता फिर। अब नहीं करनी। नहीं बिलाल, मैं करनी ओए। बल्कि मैनू इथों इट फड़ाओ, मैं इन्हां दा सिर पाड़ दियां। मेरे पास इट कहाँ से आई? ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ अच्छा यार प्लीज। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਤਾ। अच्छा जनाब, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। आपका ताल्लुक किस शहर से है? सर, मेरा मुल्तान से। नो, ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। आपका मियाँ चन्नू तो उस वक्त आप खामोश बैठी रही हैं। सर मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। सर इस रिसर्च के अंदर जो मेन खाबे थे उसके अंदर हमारा साथ देने के लिए उकाशा ने भी हाथ खड़ा किया था कि आई टेल यू के जो उनसे तो फिर- मशहूर खाबे और देखिए, मैंने शख्सियात। दो चीजें बताई थी, खुशी की बर्फी और दाता की तो दाल। खुशी की बर्फी आप ना भी बताती, मुझे पता था। सर, दाता की दाल। खुशी की बर्फी का किसे पता नहीं था, और मैं तो बर्फी क्लब ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेरी चेयरमैन हूँ। कोई शक नहीं। तो ये कैसे हो सकता था कि खुशी की बर्फी का हमें ना पता होता? बात यह है कि आपका शहर है, ये मुमकिन नहीं कि आप कभी रात के वक्त वहाँ शहर में ना निकली हो, आपको शकूरी का पता ना हो, और आपको ये ना पता हो कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। आप खामोश रही ना कि वहाँ पर टिक्के होंगे, वहाँ पर बारबेक्यू होगा। आपकी खामोशी जो है आपको भी इम्प्लिकेट करती है इसमें, लेकिन चूंकि आपका काम रिसर्च है नहीं, वरना जितना जुर्माना पर हेड इन्हें हुआ है आपको भी यकीनन होता। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਰਮਾਨ अरमान नहीं, रोमान। रुमान रोमान का मतलब पता क्या है? ਕੀ ਭਾਜੀ? अनार। ਅਨਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। बिगाड़ का क्या शौक है? ਅੱਛਾ ਜੀ, रोमान जो है ना कुरानिक वर्ड है। ਅਨਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ। रोमान कुरानिक वर्ड है और सूरह रहमान में है। ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੁਲਹਿਦ ਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ। तो देखो मुलहिद का लफ्ज। वाह वाह वाह, क्या कह रहे जनाब, बहुत ही खूबसूरत। मैं यकीन करें मुझे अभी तक यकीन आ नहीं रहा। इधर चुटकी काटिएगा।
इतनी फेक चुटकी, चले ठीक है। मतलब बब्बू राणा बुलहित का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। वाह वाह वाह, मैं खुद बड़ा हैरान। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी। वाह वाह वाह, बिल्लो बग्गे बबूआं दा की करे। हाय हाय हाय, वाह वाह ਆਏ ਪਈ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਰੜਕਦੀ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। सर आपको ये जबान पसंद है? सिर्फ पसंद नहीं है, मुझे इस जुबान से इश्क है। ਰਾਵੀਆਂ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ V8 ਪੱਤੋ ਕੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तुम खुद किस पे जाते हैं? ਅੱਗੋਂ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਦਗੜਦਾ ਦਗੜਦਾ ਦਗੜਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਲਾਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ। यार क्या क्या कैरेक्टर तुम, ये अमानुल्लाह पता नहीं इसे क्या बातें बता गया है। और ये उसमें पक्का हो गया। ਔਰ ਕੈਸੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਬ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਓ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਲਿੱਤੋ ਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ। अच्छा जी, सर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अनप्लग्ड सॉन्ग का जो हमारा सेगमेंट है उसके इख्तिताम पर आप यूज़ करते हैं ब्रावो और सुपर्ब, तो इसको आप कैसे डिग्री करते हैं? ब्रावो इज नंबर 1, सुपर्ब इज ओके यानी गुड, ब्रावो इज एक्सेलेंट, ओके एक्सेलेंट, गुड एंड फेयर इज एक्सेलेंट। जब आप एक्सेलेंट कहें, वेरी गुड, एक्सेलेंट, जो कि बहुत ही रेयर होता है, आज तक शायद एक आध दफ़ा हुआ होगा। अदरवाइज ब्रावो एंड सुपर्ब। और सर वो क्या होता है जब लाउडली बोलते हैं ब्रावा? ब्रावा इज फॉर अ फीमेल, Okay. फीमेल की अप्रिसिएशन के लिए, फीमेल परफॉर्मर है तो उसको ब्रावा कहते ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। हैं। नहीं नहीं, ब्रावा उसके लिए होता है, ब्रावो मेल के लिए होता है, और अगर दोनों हो तो फिर ब्रावी। वाह वाह। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਰਾਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। चलें ब्रावी करते हैं, लेकिन ब्रावी का मजा आता है नहीं, ब्रावी का मजा प्लग्ड सॉन्ग्स के साथ। और बहुत शानदार गाना, बड़ी दफा हम कर चुके हैं, वंजली वालड़िया। अच्छा, ब्रावी जी दोनों बैंड डू इट। जी डू इट। अच्छा यार, आप काम तो कर रहे हैं, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम अफजल महमूद है। तो अली शान कौन है? वो भी मैं ही हूँ। मेरा निकनेम शान है, तो अमानुल्लाह साहब ने फिर कहा ओए अली शान रखा है, जरा फील्ड का लगता है। ਭਾਜੀ ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਦਰ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ख़वातीन हज़रात, आज का मेल बॉक्स इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।